Madayaw nga adlaw matinian sa Abril 2, 2022 karong adlaw. Ako si Sirlene Priscillas Cabanito bani kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ania ang atong mga headlines. Comelec mati hugot ang pagbantay sa election violators. Duha ka pamilya nahatagan og 30 mil sa NHA. Sa police report, mati PNP hugot na ang pagpahigayon sa Comelec checkpoints samtang usa ka HVT na dakpan sa PDEA. Mati LGU ng hatag og motorized bangkas sa napulo ka barangays. Kinara ang street lamp sa Dakbayan gipasigarbo. Og sa feature, Marjeline Didal mi bisita sa Dakbayan sa Mati. Kanauguban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Doon ka ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong soliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page City of Mati LGU aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Na lamang ang aktibong kaso sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan sa Mati subay sa Marso 31 nga datos. Sa miaging semana nag-zero case ang Dakbayan sulod lamang sa usa ka adlaw. Kani adtong Marso 26 adunay usa ka natala nga nagpositibo na mao si MC3940. Sa susamang adlaw walay natala nga naka-recover ug nakabisan og kinabuhi. Sa Marso 27 hangtod 29 walay natala nga nagpositibo, nakabisan og kinabuhi ug naka-recover. Sa misunod na adlaw Marso 30 adunay usa ka nagpositibo na mao si MC3941. Aduna sab usa ka recovery na mao si MC3938. Sa Marso 31 walay natala nga nagpositibo, naka-recover o namatay. Suma total mukabat na sa 3,941 ang nagpositibo sa COVID-19 sulod sa Dakbayan sa Mati diin 3,816 niini kay naka-recover na ug 123 ang nakabisan og kinabuhi. Subay sa datos sa Marso 31 anaa na lamang sa duha ka aktibong kaso sa Dakbayan sa Mati. Samtang subay sa datos sa Marso 26, ang total vaccinated population sa Dakbayan sa Mati anaa na sa 79.72%, diin ang 71.9% fully vaccinated na ug 20% na lamang ang dili bakunado.
Nagprepara na sab ang MATI IMT sa mga risk assessment ug management planning para sa pagsaka sa mga restriksyon o mga bawal tungod sa mga moabutay na mga aktibidades sama sa eleksyon, Semana Santa ug face-to-face classes. Nakig-koordinar sab ang COMELEC sa MATI IMT para sa tanan kalihukan bahin sa eleksyon. Naghinay naman og balik sa normal ang dakbayan sa MATI apan dili kini angay na kumpiyansahan ug mamahimo gihapon na magsunod sa mga minimum health protocols ug magpabakuna. Hugot nga gamonitora ang buhatan sa Commission on Elections dinhi sa dakbayan sa MATI sa mga bayulasyon sa mga kandidatong midaga na alang sa May 2022 elections. Si John Ilahas sa detalye. Human ang usa ka semana gikan sa formal nga pagsugod sa lokal nga pagpangampanya ni adtong Marso 25, wala pay miabot nga report na hitungod sa mga nag-violate sa pagpangampanya sa opisina sa Commission on Election kon COMELEC MATI. Bisan pa man wala pay nagreklamong biolasyon sa pagpangampanya, padayon gihapon ang pagpahimangno sa COMELEC MATI alang sa tanang kandidatong nangandoy mapili sa umaabot nga eleksyon nga istriktong sundon tanang guidelines sa COMELEC. Apil niini ang pag-obserba sa minimum public health standards nga nahisumay sa mando sa Interagency Task Force kon IATF. So sa mga kandidato po sa inyong pagpahigayon sa inyong campaign activity, kinahanglan nga mosunod po ta sa kanang ginaingon nato nga minimum public health standard protocols, no. But pasabot ana kanunay ta nga magsuot og face mask o kung naay mga rally ninyo nga naay mga duot nga presensya sa mga katawhan, i-advise lang po nato nga ang mga motambong ato mag face mask pod o mo-observe ta og kanang minimum physical distancing, no. Apil usab sa pagpahimangno niini nga dapat musubay gayud sa saktong kadak-on ang tanang campaign materials sa mga kandidato ug pagpapilit niini sa tamang mga lokasyon sulod sa dakbayan. Padayon usab gihapon ang pagpahigayon sa COMELEC MATI nga karavan ug mga pamaaging pagtudlo sa tamang paggamit sa precinct count optical scanner kon PCOS machine. Ang karavan gipahigayon sa mga barangay sa syudad pinaagi sa paghatag og leaflets ug hands-on nga pagtudlo sa mga tao sa tanang barangay. Nga ang sukod nga mando gyud sa ato ang Fair Election Act mao ang 2 feet by 3 feet nga sukod measurement, no. So kung musubra ni ana ma-oversize na siya, so violation na sa Fair Election Act. Ang pagpanaod nato sa ato ang mga campaign materials, posters ug tarpaulins. Ug isa pa, kinahanglan nga dito lang puta butang sa ato ang mga campaign materials, posters, tarpaulins sa mga designated COMELEC common poster area. Except dito sa mga private property nga naghatag og consent permission ang private owner, no, ngadtong mga private properties apan musunod gyapon ka sa katong sukod nga gimando sa Fair Election Act, no, nga katong 2 feet by 3 feet. Kung mag-oversize ka, violation na, no, sa Fair Election Act. Sa kasamtangan, grabe ang pagpangandam sa opisina alang sa umaabot nga May 2022 national election. Padayon gihapon ang pag-imprinta sa COMELEC sa election ballots, apil niini ang pag-double check sa tanang pangalan sa mga kandidatong magpapili karong Mayo 9. Busa ahangyo sa opisina sa tanang politiko nga unta magbinantayon kini sa tanang mando sa ilang opisina alang sa mas limpyo ug mas maayong eleksyon karong tuig 2022. Ang inyong city election officer, inyong nakita karon nga ni-appeal gyud ko. I am appealing to all candidates, no, nga mo subay gyud ta, mutuman ta sa kinang ginaingon nga gimando sa ato ang Fair Election Act, no, katong iyang mga rules and regulations. Kini si John Ilahas para sa Ang Mati Karon.
Duha ka pamilyang taga Macambol kansang panimalay naguba sa baha ang gihatagan ug ayuda sa National Housing Authority karong bag-o. Si Jasmine Kias sa detalye. Duha ka pamilya ang nahatagan og Emergency Housing Assistance Program kon IHAP pinaagi sa National Housing Authority kauban ang Mati CSWDO kaniadtong Marso 24, 2022. Gipahigayon ang simpleng turnover sa City Mayor's Office nagitambungan ni Mayor Michelle Nakbil Rabat, CSWDO Head Maybel Fontillas ug CSS Chief Therese Margaret ug RSW Community Support Services Officer Zona Curatsa. Ang matag pamilya nakadawat og 30,000 pesos cash. Biktima ang duha ka pamilya sa nahitabong baha sa Macambol kaniadtong miaging tuig. Ang IHAP regular na programa sa NHA diin maghatag og assistance sa mga pamilya na adunay dakong structural damage sa ilang balay mahitungod sa mga kalamidad sama sa sunog ug baha. Mamahimong mutabang ang CSWDO para sa mga gustong mag-apply sa pamaagi sa pagdawat sa mga requirements sa gustong mag-apply. Ang buhatan sa CSWDO na mismo ang mo-forward sa NHA para sa selection process o para mahatagan og assistance. Dakong pasalamat sa duha ka pamilya na natagaan og IHAP tungod dako kininatabang sa ilang pag-ayo sa ilang balay na dako og damage kaniadtong nahitabo ang baha sa ilang lugar. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Hugot na ang pagpahigayon sa Mati Philippine National Police og mga checkpoints sa Dakbayan may kalabutan sa maabot nga bugnong lugaynon karong bulan sa Mayo. Samtang nadakpan sa niusang puwersa sa Mati PNP og PIDEA ang top 6 na high value target sa Rehiyon 11 sa usa ka raid dinhi sa Dakbayan sa Mati. Si Christine Garcero sa detalye. Nagsugod na ang pagpangampanya para sa local elections kaniadtong Marso 25, 2022. Tungod niini mas gipakusgan pa sa PNP ug Commission on Elections sa mga checkpoint operations alang sa dugang seguridad ug proteksyon sa katawhan sa Mati. Ang pagpahigayong checkpoints gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Ernesto Gregore, Chief of Police ug COMELEC. Gipatuman sab ang gunban na mao'y ginatan-aw kada checkpoint ug mas gipataasan pa ang pagpaningkamot sa Mati PNP aron mapugan ang malapason nga mga aksyong giplanuhan sa mga pribadong armadong grupo. Sugod pa lang sa pag-file sa kandidatura sa mga midagang politiko, hugot nang gisiguro sa Mati PNP ang seguridad sa katawhan aron luwas ang tanan. Nagmando sab sa Gregore sa mga kapulisan nga mas tutukan ang mga presensya sa mga armadong grupo, lakip na ang mga miyembro sa New People's Army, Communist Party of the Philippines, nagyakusahan sa PNP nga naningil og permit to campaign fees gikan sa mga politiko. Sayo nga pagpangandam sa seguridad nakitaan nga epektibo sa pagpugong sa eleksyon, kapintasan ug uban pang mga kalihukan nga mahimong ikompromiso ang integridad sa local elections sa Mayo 9, 2022. Sa laing bahin, nadakpan ang top 6 regional high-value target sa Philippine Drug Enforcement Agency, kauban ng Mati PNP nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Ernesto Gregore. Nadakpan sa PIDEA Davao Oriental kaniadtong Marso 26, 2022 si Jason Pedros o alias Loy, residente sa Purok Bilawan 3, Tambiling, Barangay Sentral ni Dakbayan sa Mati. Nadakpan ang sospek pasado alas 10 sa gabi sa gipahigayong raid sa ilang panimalay. Nakumpiska sa kapulisan ang tulo ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet nga gidudahang shabu, usa ka homemade improvised shotgun ug usa ka live 12-gauge shotgun ammunition. Ang dinakpan ana sa kustudiya sa kapulisan ug kasuhan kini sa kasong paglapas sa RA 9165 ug RA 10591. Kini si Christine Garcero para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, Mati LGU nang hatag og motorized bangka sa napulo ka barangay. Kinaraang street lamp sa Dakbayan gipasigarbo. Olympian skateboarder Marjeline Didal mi bisita sa Dakbayan sa Mati. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Bako! Hoy, sete mo lawas! Bako! Oh, naunsa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kong kantsawan, nabako daw ko ma. Bako bago di ay ka straight ana imong lawas, mura gani kag nakorentahan sa straight ana imong lawas. Utro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod ng ilang gipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay?
Okay, ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri. Sige, ma. Magpabakuna ko. Para lawas na tatanan din sa atong balay. Bako de Jesus, ikaw na sunod pakunahan. Bakunahan na taka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wa gyud mahadlok. Salamat, ma'am. Ramil Sante, ikaw na sunod. Dali na! Pagpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha! Hindi lang ko magpabakuna, mabima. Ma. Hoy! Balik din ni Ramil! Diyos ko ning bataan ni. Malipayon lagi ka nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina, ma. Maugod tong sigig pangaway nako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi, ma. Pagtuog yun bitaw na kog isog to siya. Maayon na lang nak kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19. Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Madayang adlaw Matinyans, aniya nasab kita sa atong segment nga Matinyans on the Street. Sulod sa duha ka tuig na pag-antos tungod sa COVID-19 na pandemya, dili ikalimod nga ubay-ubay na pud ang napektuhan niini apil na ang panginabuhian sa matag usa. Harong bag-o nagluag na ang mga restrictions sa atong mga otoridad kontra COVID-19. Apan diklaro nila na wala pa mahuman ang hulga sa maong virus. Gani karong bag-o ng pagawas na pud og pahimangno ang Mati IMT sa posibleng fourth wave sa surge sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Mati. Busa alang sa atong pangutana karong semanaha, unsa ang imong pagpangandam sa gikahadlukang ikaupat nga surge sa pandemya sa COVID-19? Tara, uban ni kami og atong dunggon ang tubag sa katawhan. Kung unsa tong nakasanayan sa COVID-19, dapat ipagpatuloy lang gyapon to. Kasi karon baya na panahon kay lisod baya basta na anay mga viruses dali ra pud baya jud kaayo mukalat. So mao lang to ako kung unsay nakasanayan atong last mas ano pa karon mas the more na ano pa gyud para dili tama apektuhan. Ug na pa ilain pang baksin, magpabaksin na pod. Oo. Kay human na kompleto man mi sa baksin. Ma'am, anang magmas ano? Magmas, nya andaman lang magkuan, distancing. Para sa ako ang kanang ikaupat nga kung baga pagkuan sa pandemya sa COVID-19 dili ginato na kung baga sa aktual lang nga pagkatawhanon kung baga ang atong buhaton na yampo ra gid nato na yampo ra jud kay kung tawhanon lang atong di man to na mga kaya mapugnan kung pagbuot gid na sa Diosamahan ang Diosamahan ra gid makahimo ana nga pagwala na kay kung ikuan nato sa tawhanon lang di na makaya nato bisan pa nga bisan sa kinsa nga mga kaning tawhanon lang nga kaalam kung baga ang pagampo ra gid sa taas mo ra ginay ato ang madangpan gyud nato ana nga kana nga pandemya nga ato lagi gampo sa taas nga samahan nga dili na mo kung baga mawala na siya dili na siya nga mobalik pa sa kana nga anak. Ma'am kanang dili magpaduol sa daghang tao then perminti mag-protect mag-mask, mag-helmet or sa crowded nga area dili magdol-dol. Tante nga mangandam ta sa ikaupat nga hulga sa COVID. So kinahanglan preparado ta, vaccinated ta, tanan aron wala tay problema. So moabot pa na siya nga panahon. So andam ta dili ta ingon nga mahadlok ta kana tay vaccine ana siya. Okay. Siyempre, magkuang kita preparasyon na ito kay nabito ingon sa uban nga, wala lang na. Pero,
ang kuha na nato daghan ng nangamatay. Daghan na nangamatay. Mao na nga di karon gani nako kasaraman kung moari dire kay sa bariyo man nga mo. Onya bari dool sa ila gani ila mayor ang area namo. Nya kay daghan kung malingaw ko dito kay namong kamangayo. Ito wala ka nang gyud dingon nga makumpiyansa na gyud. Ano sa gunis, di ginawa ko na magkumpiyansa. Sa ko, pagpangandam sa ikaupat nga hugna, yun ka ng pagsunod sa mga protokol aron mupadayon ang pagkuyanap sa sakit nga COVID-19. Isip usa ka yano lang tao nga nagpuyo diri sa Mati. Ang ako lang ikapangandam siyempre crisis man gyud na isip usa ka vendor walay mamalit sa karon pa lang hinay-hinay na og budget, hinay-hinay gasto aron makatigom para sa pagpundog pagkaon kay dili na to matagna nga mosamot pa gyud ang krisis karon kay ni abot na pud ang hulga sa ikaupat sa COVID-19. Og mo kana ang tubag sa mga Matinyans kalabot sa atong pangutana karong semana sa padayong pakigbisog sa dakbayan kontra COVID-19 hangyo lamang sa atong Mati IMT sa katawhan sa Mati nga padayon natong tumanon ang disiplina panahon sa pandemya ordinance og ingon man ang minimum public health standards og ang pinakaimportante sa tanan magpabakuna na kontra COVID-19. Uban na usab kami sunod semana diri lang sa Matinyans on the Street. Ako si Christine Garcero, amping Napulo ka coastal barangays ang nakadawat og motorized bangkas gikan sa City of Mati, LGU, samtang laing upat ka grupo sa mga mangingisda ang nakadawat usab og mga kahimana na alang sa ilang pagpangisda. Si G. Fard Robles sa detalye. Personal nga gitunol ni Mayor Michelle Nakpil Rabat ngadto sa napulo ka mga barangays ug upat ka organisasyon sa mangingisda ang donasyong motorized bangkas ug mga fishing gears sa usa ka simpleng seremonya sa Farmers Bagsakan Center niadtong Marso 24. Nahatagan og tinag-usang unit sa motorized fiberglass fishing boat nga dunay kompletong accessories, handheld radio, camera ug life jackets sa lokal nga mga opisyal sa Barangay Central, Macambol, Dawan, Badas, Matiaw, Bubon, Lawigan, Mayo ug Tagabakid. Samtang nakadawat usab ang Barangay Dahican, Bantay Dagat ug susamang unit gawa sa handheld radio ug kamera. Gawa sa napulo ka mga coastal barangays, upat usab ka mga organisasyon ang nakapahimulo sa mga gamit sa pandagat o fishing gears. 30 ka set sa tuna handline ang naangkon sa Matiaw Matulungin Bukana Fisherman Association ang gidawat sa ilang presidente nga si Froilan Aparecio. Samtang 20 ka tuna handline sets ang nakuha sa organisasyong Gagmayng Mananagat sa Gigona nga gidawat ni Ricardo Amarillo. Samtang 20 ka multiple hooks and line sets ang naangkon sa Magong Prukdos Fisher Folks Association nga giklaim sa ilang presidente nga si Hirilito Guardiana. Laing 40 ka set sa tuna handline ang nahatagan sa Barangay Mayo Community Fish Landing Center Fisher Folk Association nga gidawat ni Rinaldo Cuyos. Dakong pasalamat ug kalipay ang nabati sa tanang nahatagan ug nakabenepisyo sa programa ug proyekto sa lokal na panggamhanan nga gihatagan ug dakong atensyon ang sektor sa agrikultura sa Dakbayan. Kini si G. Fard Roble para sa Ang Mati Karon. Gipasigarbo karon sa daghang Matinyans ang talagsaong suga sa kadalanan nga bag-uhay pa lamang gipatukod sa City of Mati, LGU. Kinaraan ang estilo sa mga street lamps o kung pasigaon kini ini gabi daw sa anaa ka sa panahon sa mga katsila. Si Andre Apelos sa detalye. Ethnic Design Center Island ug Spanish-inspired street lamp mao kini ang disenyong nagasalamin sa kultura sa Dakbayan sa Mati. Tungod sa kultura sa atong nagkadaiyang tribo ug sa Spanish roots sa mga niagi ug kasamtangang mga lider sa Mati, naisip nila Engineer Christine May Saco ug Mayor Michelle Rabat ang maong inspirasyon para ani nga proyekto.
Sa karon ana ay 13 ka bag-ong street lamps na 7 meters ang katas-on ang gitukod sa Center Island gikan sa Madang Public Market padulong sa Crossing St. Camillus Hospital. Kini nga proyekto subay usab sa City Ordinance No. 468 Series of 2021 na nagamando na mogamit og ethnic designs and tribal accents ang tanan pampubliko na infrastruktura ug tourism-related na mga establishmento. Ang tibok proyekto mo kantidad og 13.5 million pesos, apil na ang drainage ug sidewalk nga gipabuhat sa maong lugar. Nagsugod ang beautification project ni adtong Disyembre 1, 2021 ug matod pa ni Engineer Sako, ana sa 70% completion rate sa maong proyekto. Samtang gipasigarbo sa katawhan sa Mati ang maong proyekto sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat, gumikan sa hatod ni ining atraksyon di lamang sa mga residente, apan apil na sa mga bisita ug turista. Sa mo ang kalagan kay happy me because sa new generation manggod karon kay wala na manggod ang uban manggod kay wala mo siya nagabase sa una gud na panahon. So karon na ing ana future among kuan. Halipay mi kay at least nainumduan pud ba ang sa una na mga kuan generation. Mao lang. Kana siya, og ako pestiron, okay yun ang gibuhat ni Ma'am Michelle. Kay mo'y nakahatag og view sa kuanes may madang ba. Okay yun na siya. Hangyo na lamang karon sa lokal na gobyerno na ampingan sa katawhan ang maong mga suga ug dili dauton. Tungod kay maskin ug unsa pa man ang pagpanindot sa lokal na panggamhanan sa atong dakbayan, dili kini maingon na magmalampuson kung kita sab mga Matinians dili mo amping niini. Kini si Andre Apelo para sa Ang Mati Karon. Mibisita sa dakbayan sa Mati ang Olympian skateboarder nga si Marjeline Didal sa miaging semana aron sa pagsusi sa bag-ong tukod nga Mati Skate Park ug ipromotara ang maong sports. Gawas sa skate park, mibisita usab si Didal sa dahikan ug dakong kalipay niining ma-experience ang pagkalukot sa balod. Si John Ilahas sa detalye. Dagko kayo ang balod sa Mati. Mao ka na ang unang naingon sa usa ka 22 anyos nga Olympiyang taga Cebu City nga si Marjeline Didal, human nag-enjoy kini sa dagat sa dahikan. Mibisita si Marjeline sa dakbayan sa Mati isip bakasyon, human sa pag-apil niini sa nagkadaiyang kompetisyon sa skateboarding. Mahinumduman nga may apil kini sa bag-uhay lamang nga Tokyo Olympics 2021, diin mitapos kini sa ikapitong ganti sa prestihiyosyong kompetisyon. Sa pagbisita ni Didal sa dakbayan, ato kining nakahinabi para mas mailan pa kini. Sumala pa sa atleta, nga bata pa lamang kaayo kini human nahilig sa sports nga skateboarding. Actually, naabot ko sa skateboarding tungod sa pagka-curious na kung sa'y ma-feel kong mag-step sa skateboard or magduwag skate. Katong nag-start ko kay against yun akong parents, especially sa akong mama kay babae lagi anak niya kaninga sport or ang pag-skate kay most makita nimo kay lalaki dyan magduwa kay extreme. Pero ano kung anong dili man, anong para sa lalaki, mo to anong gi-push niya. Mo to supak to. Muduwa jud. Pero until na kuan nila nga ganahan kay ko mo to ni support talaga sila. Tuod man walay bitbit nga medalya si Marjeline sa Olympics, apan nadaog diini ang tanang kasing-kasing sa audience human sa gipakita nining sportsmanship ug pagkamalipayon sa adlaw sa kompetisyon. Gani na mahimo kining internet meme human gipakita niini ang kakiat ug nagphotobomb pa kini sa mga litrato sa iyang nga kaubag kompetitor. Sa Olympics, wasa ko yung idea na not until na ako dito og nag-represent sa Philippines through skateboarding. Wala dyan ko yung idea unsa ginang Olympic kay makita ra na sa TV unsa ng mga sport dira. So bag-o sa ko aning mga as an athlete ana kay skateboarding actually kuan na siya kanang lifestyle like sa street ra nga kuan not until include nila sa extreme sport. Wala gi-enjoy ra gid nako kay mga 4 years ang road to Olympic like qualifying events. Naro ko dito nga nabot sa kuno nga kayo nga experience nga pagkuan ang skateboarding man god before kay ang pagtan-aw nila kay walay future ingana niya. Dili lang sa pagilad-ilad kanang skateboarding, most skaters kay nay tattoo artist, nay mga tatuan pati kana nya most sana nila kay mga professional og trabaho
ang ila lang jud kay ang skateboarding side kay wala, enjoy lang ba. Not until pag Olympics nga gikuan nila nga known na nga karon sa Philippines na introduce sa mga tao nga ang skateboarding naji future, naji kaugmaon. Og sa skate community dili ra na as barkada, as enemies imong tan-aw sa imong competitors. Actually, we treat each other as a family. Magtinabangay. Yan. Human nagpaygayon og courtesy call sa opisina ni Mayor Michelle Nakpil Rabat si Marjeline, kauban ng mga amigo ni ining nagikan usab sa Cebu City. Gibisita usab ni Marjeline ang bagong skate park sa Dakbayan, diin nagpahigayon og mini games ang Mati skateboarding community diin si Didal ang namahimong judge sa nisbutang kompetisyon. Mismong si Marjeline ang mi-request kang Mayor Michelle nga moani sa Dakbayan, human madungog niini nga adunay bagong gi-construct nga skate park alang sa tanang skateboarder sa Mati City. Excited usab kining moanhi alang maka-experience sa gipanghambog sa dakbayang dagat sa dahikan. Sa skateboarding actually wala ko kabantay nga nailisod nga part kay nag-enjoy ra man ko nga nag-skate. Mo na best feeling ever sa kung mag-skate ka kay dili ka makaano nag bad or negative nga kuan kay imong ginahuna nga ang skate ra og mag-tricks. Kay kung maghuna kag lain nga butang while nagduwa kag skate, pwede ka madisgrasya. Ever since ba nag-start ka, supportive bang inyong parents kay against? To young generations out there sa itong mga youth, kung unsa man yung gitry nga agikuan, especially sa skateboarding or kung unsa man na inyong sport or hilig, hobby, padayon na lang. Since inyo naman ang gisugdan, bisan pag masayop mo, ayaw kalimot og bangon og try gihapon. Isip pasalamat ni Mayor Michelle sa gihatang nga garbo ni Marjeline sa nasod Pilipinas. Libre ang tanang gastuhonon ni Marjeline apil ang iyang mga kauban sa ilang pagstay sa syudad. Apil na niini ang lodging, travel expense ug pagkaon sa ilahang tanan. Kini si Jan Ilahas para sa Ang Mati Karon. Ani-ana ang atong COVID updates og orden de Cotibo apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong semanaha. Kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Sirlene Priscilla Cabanit o bani kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Hinumduman tamayo Matinians aber una na pagsulay awon gayud paglaom kun kita magatinabangay.